Hello and Assalamu alaikum viewers. Today is International Friendship Day और इसके अलावा being an ambassador of peaceful intercultural dialogue and intercultural communication, I always emphasize कि it is not a good idea to label or stereotype any kind of people. किसी भी तरह के लोग किसी भी रेस से, कंट्री से, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो या कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को स्टीरियोटाइप करना या लेबल करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. As an ambassador of this peaceful interaction, tolerant and peaceful interaction and pleasant interaction between cultures, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कभी भी आपको किसी भी इंसानों को जो किसी रेस से, किसी कल्चर से या आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, उनको आप लेबल या स्टीरियोटाइप नहीं करें. तो मैंने अभी पीछे एक फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उनकी एक वीडियो देखी विच वाज अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान, एंड इट वाज अबाउट मोस्टली अबाउट कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान. और उन्होंने कहा कि मैंने उनकी वीडियो में जो बात नोटिस की वो ये कि उनके समेत मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर, जो कि दूसरे कल्चर्स को बहुत ज़्यादा बैश करते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर या बाहर का कल्चर जो कि हमारा नहीं है, वो बहुत गलत कल्चर है, बहुत ख़राब है और उसकी वजह से हमारी वैल्यूज़ ख़राब हो रही. तो मैंने ये चीज़ उसमें भी देखी कि उन्होंने अपनी वीडियो का जो वीलॉग का जो उस पर लीड चल रहा था, इट्स सेड वेस्टर्न कल्चर हैज़ डिस्ट्रॉयड अस. और उसके बाद उन्होंने उसमें बात की, और बात करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनके वर्ड्स में उन्होंने कैप्शन दिया हुआ था उस वीडियो पे, वो ये था कि वेस्टर्नाइजेशन हैज़ ग्रेटली इफेक्टेड आवर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लाइफस्टाइल, फैमिली, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. As we see today, people find it cool to follow Western culture, but I would like you to stop and ask yourself, why would you not feel proud to follow your rich culture? If you don't follow it, who will? तो क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत अच्छे आस्क किए कि वाई डोंट यू स्टॉप एंड थिंक दैट इफ़ यू वाई आर यू नॉट फॉलोइंग योर ओन कल्चर. ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पे सोचना चाहिए. लेकिन इस के सवाल का जवाब ढूंढते हुए ये मैं समझ नहीं पाती कि आप अपने कल्चर को से लेस इंस्पायर्ड हैं. इस बात का जवाब ढूंढते हुए आप दूसरे कल्चर्स पे तनकीद करना आपके लिए कैसे ज़रूरी होता है. और ख़ास तौर पे जब उन्होंने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन जो है इट हैज़ इफेक्टेड नॉट ओनली आवर ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड लाइफस्टाइल. ओके, माना कि उनकी our culture have different traditions, all cultures have their own traditions and customs and lifestyles, but how could any culture affect people's love and respect फॉर अदर्स? क्योंकि दुनिया में वेस्टर्न कल्चर हो, ईस्टर्न कल्चर हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी कल्चर हो, फर्स्ट वर्ल्ड का, थर्ड वर्ल्ड का, आई थिंक लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इज समथिंग which is like kind of, it's a part of morality, it's part of moral values, ethical values of a culture. तो दुनिया का कोई कल्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें ये मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ जो हैं ये दूसरों से लव, रिस्पेक्ट और कंपैशन से पेश आने की ये प्रीच नहीं होती, ये प्रैक्टिस नहीं होती. और ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स दोनों में सरवाइव करने के बाद मैंने जो बात मुझे वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा पसंद आई वो यही है कि यहाँ पर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रखते हुए, अपने इंडिविजुअलिज्म को ज़िंदा रखते हुए, अपनी ज़ाती अपनी ज़ात की फुलफिलमेंट करते हुए आप दूसरों को लव और रिस्पेक्ट देना जो है वो सीखते हैं. तो मेरा ख्याल है ये दुनिया के हर कल्चर का पार्ट है कि आप लव और रिस्पेक्ट दूसरों को दें. आई डोंट नो कि हाउ उन खातून ने ये कहा कि
because of other cultures, because of the effect of the westernized culture, لوگ جو ہیں they are not loving and respecting anymore. And she also said that people do so because they feel embarrassed by their own culture. تو انہوں نے کہا کہ لوگ اپنا کلچر اس لیے ابینڈن کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس سے امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں. اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شی از سچ این ایجوکیٹڈ انلائٹنڈ لیڈی, اور وہ خود اپنی وی لاگ میں جسٹ لائک probably me, she was very comfortable talking in English. She was using English language more than Urdu اور پنجابی, جو کہ ان کی اپنی کلچرل لینگویجز تھیں, اور وہ یوز کر رہی تھیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنی لینگویج کو چھوڑ کر دوسری لینگویج وہ اس لیے یوز کر رہی تھیں کہ وہ اپنی لینگویج کی وجہ سے امبیرسڈ فیل کرتی تھیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال میں انسان اپنا کلچر صرف اس لیے ابینڈن نہیں کرتا, اور اگر کرتا بھی ہے تو دین دیر آر ڈیپر ریزنس بیہائنڈ دیٹ. اف یو آر فیلنگ embarrassed آف یور کلچر, اٹس ناٹ دا کلچر اٹ سیلف. اف یو آر فیلنگ embarrassed آف یور لینگویج, اٹس ناٹ دا لینگویج اٹ سیلف. اس کے پیچھے ڈفرینٹ ریزنس ہوتی ہیں جو کہ ڈیپ ریزنس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں اگر یوتھ جو ہے وہ زیادہ ویسٹرنائزڈ اسٹائل میں رہنا پسند کرتی ہے, ویسٹرن کلودنگ ڈریسنگ کرتی ہے, انگلش لینگویج بولنا پسند کرتی ہے, تو اس کے ڈیپر ریزنس ہیں. اٹس ناٹ بیکاز دے ڈونٹ لائک دیئر لینگویج اور دیئر کلچر. اٹس ناٹ بیکاز if they feel embarrassed of that, اس کا مطلب ہے کہ ان کے کلچر میں, ان کی لینگویج میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو پنچ کرتی ہے اور ان کو انسپائر نہیں کرتی. It doesn't inspire them enough ٹو اس کلچر کو اپنانے میں. فار ایگزامپل اگر آپ کی لیٹ سے اس کو اس طرح دیکھیں کہ سوشل کلاسز ہیں آپ کی سوسائٹی میں. ایک اپر کلاس ہے, ایک مڈل کلاس ہے, ایک لوور کلاس ہے, اینڈ دے آر ساری دنیا میں خیر اس طرح ہوتا ہے, کلاسز ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں کچھ یہ زیادہ ہے. اور رسپیکٹ جو ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے. اف somebody belongs to upper middle or upper class, they are being respected more, and those people are definitely more globalized. Those people are more westernized. They are the ones who have been exposed to other cultures. اور اس وجہ سے نہ صرف یہ بلکہ اپنے ملک میں بھی آپ کی جو آفیشیل لینگویجز ہیں اردو کے ساتھ انگلش ہے. یو آر بیٹر کوالیفائڈ اف یو آر بیٹر کوالیفائڈ ٹو گیٹ ایٹ اے جاب جہاں پہ ریکوائرمنٹس ہوں کہ آپ کو انگلش لینگویج آئے, تو دین دیٹ مینس یو بلانگ ٹو اے بیٹر کلاس, یو آر بینگ ریسپیکٹڈ ایون مور. تو اس وجہ سے آپ دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ریزنس کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنے کلچر سے دور جاتے ہیں. تو اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہوتا, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک بات یہ کہ اس میں عام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو عام لوگوں کو بیش کرنے کی بجائے, جیسے کبھی ہمارے پرائم منسٹر کرتے ہیں اور کبھی ہماری سیلیبریٹیز کرتی ہیں کہ آپ لوگ اپنے کلچر سے میں امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں, آپ دوسرے کو کلچر فالو کرتے ہیں. نو, دیٹس ناٹ دا تھنگ. دا تھنگ از کہ اسٹیٹ از مور رسپانسبل دین دا کامن پیپل, کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے ان کا کلچر جو ہے اس کو اتنا پلیزنٹ, اتنا اٹریکٹیو اور اتنا خوبصورت اور انسپائرنگ بنائیں کہ وہ اپنے کلچر کو فالو کرنے میں پراؤڈ فیل کریں. they take pride in following their own culture rather than following other cultures. تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ہماری اسٹیٹ جو ہے اس کے دو ہمیشہ سے رہی ہیں چیزیں. ہم نے ٹیکسٹ بکس میں بھی ہمیشہ یہ دیکھا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی. آپ کے اپنے کلچر پہ فوکس کرنے کی بجائے آپ نے فوکس کیا ریبیوک کرنا دوسروں کے کلچر کو, دوسروں کے کلچر کا مذاق اڑانا. جیسے ہمیشہ آپ نے بات کی کہ ویسٹرن کلچر فیملیز سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے. آپ نے بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی اس کے آپ ججمنٹس دیتے ہیں دوسرے کلچرز پر. پھر آپ نے کہا, آپ کی کتابوں میں یہ کہا گیا کہ ہندو بنیا جو ہے وہ ہمیشہ مکار ہوتا ہے, رائٹ. سو یو یوز ورڈز, یو لیبل, یو جج اینڈ یو اسٹیریوٹائپ پیپل. اور پھر دوسری بات یہ کہ باہر کے جو فورن کلچرز تھے ان کو ہمیشہ آپ نے کنڈیم کیا, اور جو آپ کے اپنے ملک کے اندر ڈائیورس کلچرز ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ سپریس کرنے کی کوشش کی.
जस्ट इन अ होप कि कोई एक नेशनल कल्चर इमर्ज करे, नेशनल नैरेटिव एक ही इमर्ज करे, ताकि पूरी कौम को कंट्रोल करना आसान हो, क्योंकि हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप्स रही हैं, डेमोक्रेसी इज़ नॉट द नॉर्म। तो डिक्टेटरशिप्स में यही होता है कि इट्स ईजियर फॉर डिक्टेटर्स टू कंट्रोल द होल नेशन। अगर एक ही नेशनल नरेटिव जो है, एक ही कल्चर जो है वो तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो माशाल्लाह एक बहुत डाइवर्स कल्चर्स हैं उसके अंदर डिफरेंट सब नेशंस हैं, सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी, पंजाबी, अ लॉट ऑफ देम। और उनको हमारे यहाँ उन कल्चर्स को हमेशा एक मेन स्ट्रीम कल्चर के अलावा बाकी कल्चर्स को सप्रेस करने की कोशिश की गई है, उनको कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया, एंड दैट्स वाई दे डोंट थ्राइव देयर, बल्कि वो डिप्राइव्ड फील करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दीज आर एक्चुअली एडिंग टू द प्रॉब्लम्स। द सोल्यूशन इज़ टू रिकग्नाइज एंड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कल्चर। आपको अपने कंट्री में भी अपने सब कल्चर्स को, और जो फॉरेन कल्चर्स हैं उनको टॉलरेट और उनको रिस्पेक्ट करना आप सीखें। और जब आप ये करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हर इंसान जो आपकी कंट्री में रह रहा है, सब लोग अपने कल्चर को, दे विल ओन इट एंड दे विल फील प्राइड, दे विल फील प्राउड इन फॉलोइंग देयर ओन कल्चर। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर आप कल्चर्स को कंपेयर करते रहेंगे, दे आर यू कैन कंपेयर देम फॉर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग देम फॉर हाउ वन इज़ बेटर देन द अदर। क्योंकि अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे कि वी हैव अ कल्चर विच इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर कल्चर्स, तो फिर जब आपके बच्चे, आपकी यूथ ये देखेंगे कि एक्चुअली आपके कल्चर में कुछ कमज़ोरियां हैं, तो वो उस कल्चर की तरफ राग़िब होंगे जिसमें कमज़ोरियां नहीं हैं। क्योंकि कल्चर इज़ नॉट ओनली द लाइफ स्टाइल, कल्चर में एक इकोनॉमिक्स आती है, फाइनेंशियल सेटअप आता है, और हर तरह की हैबिट्स आती हैं, मोरालिटी आती है, आर्ट आता है, आर्किटेक्चर आता है। तो जहाँ पर भी वो ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग देखेंगे, बेटर देखेंगे, वो उसी तरफ इंक्लाइन होंगे। सो स्टॉप bashing foreign cultures, stop suppressing your own subcultures, celebrate cultures all over the world. Then you will see that you will be able to thrive your own culture. और अपने कल्चर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी फाइनेंशियल सिस्टम्स को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी क्लास सिस्टम को, अपनी कैरेक्टर एजुकेशन को, अपनी एजुकेशनल सिस्टम में मोरल एथिकल एजुकेशन को, इन सब चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, फेस्टिविटीज़ हैं, जो आपका आर्ट है, जो आपका आर्किटेक्चर है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इन सब को आप सीजनल जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स, इन सब चीज़ों को आप रिवाइव करें, सेलिब्रेट करें, एक्नॉलेज करें, और हेल्प करें टू थ्राइव। क्योंकि ऐसा जब होगा तो फिर एवरीबडी विल फील प्राउड ऑफ देयर ओन कल्चर एंड दे विल ट्राई टू फॉलो देयर ओन कल्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी व्यूअर्स। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय फॉर नाउ।